शुक्रवार की सुबह पुराना मादा नगर पालिका के कालीचंद हाई स्कूल के पीछे बगानपाड़ा इलाके में भारी बारिश के तहत बिजली का तार गिरने से दो भैंस की मौत हो गई। करंट लगने से दो भैंस की मौत और भैंस का मालिक बच गया। यह दुखद घटना शुक्रवार की सुबह पुराना मालदा नगर पालिका के वार्ड संख्या 4 में कालीचंदा हाई स्कूल के पीछे बगानपाड़ा इलाके में हुआ। गुरुवार रात से आंधी और बारिश शुरू होने की संभावना है। यह सारी रात चलता रहा और जब बिजली के तार सड़क पर गिरे, इसी बीच शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे वार्ड संख्या 4 निवासी गणेश यादव कुछ भैंसों को लेकर खाली खेत में चरने जा रहा था, लेकिन अचानक से दो भैंसे सड़क पर चलते चलते जमीन में छिप गए। यह देखकर भैंसों का मालिक आगे बढ़ा और टूटे हुए बिजली की तार की चपेट में आ गया। भागो और अपनी जान बचाओ। घटना की खबर मिलते ही ओल्ड मालदा नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के पार्षद निर्मल अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आके बिजली काटा और स्थिति को सामान्य किया। ঘটনাটা হচ্ছে সকালবেলা আমাকে 5:30 নাগাদ ফোন করে আমার এলাকারই মানুষ। এখান থেকে কৃষ্ণ ফোন করেছিল, আরেকজন করেছিল। ফোন করার পরে আমাকে বললো এখানে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেটা দুটো মহিষ মারা গেছে তার ছিঁড়ে। তারপর সাথে সাথে সাপ্লাইকে ফোন করি, এসএম সাহেবকে ফোন করার পরে গাড়ি পাঠায়, গাড়ি পাঠিয়ে ওটা অফ করে দেওয়া হয়। অফ করে দেওয়ার পর গাড়ি এসছে, এসে এখানে তারগুলো কেটে কুটে ডিসকানেক্ট করলো। এখানে শর্ট সার্কিট থেকেই এটা হয়েছে, সম্ভবত প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য। তো দুটো মহিষ মারা গেছে। আমার এলাকারই মানুষ গণেশ যাদব, বাগানপাড়ায় বাড়ি। ও সকাল 5টায় যাচ্ছিল মহিষ চড়াতে, গিয়ে দুটো মহিষ মরার পরে বাকি মহিষগুলোকে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে গিয়েছে। প্রাণে বেঁচেছে ও, মানে ও এবং ওর ছেলে দুজনই ছিল, দুজনই প্রাণে বেঁচেছে। খুব মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয়ে যেত, যে যাই হোক ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছে কোনো ক্রমে। এসে দেখলাম যেখানে দুটো মহিষ মরে পড়ে আছে। মহিষের উপরেই ওদের জীবিকা। আমি চাইবো যে এটার যদি কোনো রকম ব্যবস্থা করা যায় সরকারিভাবে। কখন? 5টা। আচ্ছা, 5টা ভোরে ভুঁজ দিয়ে যাচ্ছিলাম, বাস দুটা ভুঁজ পার হলো আর বাস তার পরে গেলো, বাস ধাই ধাই দুটো পড়ে গেল ইলেকট্রিকের তার। হ্যাঁ, আর হইলে ভাই এদিকে পাশে ঘুরি ভাগি আর বাস এনাকে ভুঁজ আমি ঘুরে আছি। ঠিক আছে, বাস আমরা ঘটনা উঠিয়ে বাস अच्छी कर हमरो अब तो क्षति हो गई है। हमरा এটা কিছু अच्छी होना चाहिए। अब করে ধরে কেনা খাবো? এর উপরে জীবিকা চলে আপনাদের? हाँ, जीव এর মধ্যে। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।